first one. This face in the camera, do you want to see it? Huh? You don't want to see this face in the camera? We can stay distance and you? yes, and my friend go and ask questo, ma forse no. J'en fais 5, j'en fais 50. Should make a little bit very not fast. Ah, je ne parle pas français, je parle un peu inglese, italiano. Et nous cherchons un noir. J'adore. Très noir. Non mais un noir, il y a des noirs qui sont un peu clairs, là, noirs. Ah, t'es filmé, hein. Je sais pas si tu le sais. Ouais, je sais, j'ai vu. Je vais oublier la caméra. D'accord. Alors l'idée c'est... La Galleria d'Arte di Parigi. C'est une exposition dans une galerie d'art de Paris. E questa persona io devo trovarla a Parigi. Mais qui ne pouvait pas venir à cause du permis de séjour pour venir en France, c'était très compliqué. E è importante che nel progetto l'uomo sia nero e la donna sono C'est io. important que dans le projet l'homme soit noir et la femme qui est elle soit blanche. Perché la mostra della galleria è una mostra che riflette sopra la sessualità, la coppia, l'amore. L'exposition traite de la sexualité, du couple et de l'amour et la connexion. La connessione di tutte queste cose viste in una maniera artistica. Dice va a ritrovarsi nudo, no? Ti chiede. There is one point, yes. Come point. Allora, quindi è un lavoro sulla foto di due persone che simboleggiano l'unione. Qui si symbolise dans l'union. Symbolise Di un l'union. uomo e una donna, de l'homme et de la femme. di due diversi tipi di Deux types culture, de culture qui se le rencontrent. differenze bianco e nero. Blanc, noir, un po' Il comme nero les sarà extrêmes. vestito di bianco, Le noir e la est bianca habillé sarà en blanc vestita di et nero. la blanche est habillée en noir. E a un certo punto la performance è fatta dal vivo. Alors la performance est faite en public. Quindi ci sarà persone che vedono, Il y a des però gens qui sont è là. fatta a sorpresa. Mais c'est une surprise. Personne ne sait qu'il y a une performance. Ok, d'accord. Perché le due persone, io e l'uomo, cominciano come se fossero due persone del pubblico. Commence comme si c'était deux personnes du public qui regardent l'exposition et des photos et des peintures. E quindi c'è un certo punto dove queste persone cominciano a abbracciarsi. Il y a un moment où les personnes commencent à s'enlacer, à s'exciter plus ou moins devant ce qu'ils voient, parce que c'est quand même des œuvres sur l'érotisme. Hein. Ok. Poi a un certo punto moment, queste due persone si mettono un cappuccio, Ces deux personnes se mettent un capuchon sur la tête, qui cache tout le visage. dove la testa non è più vista On e voit plus dove la tête. sparisce. Elle disparaît derrière un voile. I corpi, a questo punto i corpi si spogliano Les corps se déshabillent. e il finale della performance sono questi due corpi che si Et abbracciano. au final, c'est ces deux corps qui La s'embrassent, testa che si s'embrassent, bacia ma con il cappuccio. et La testa che si bacia però la tête qui s'embrasse, mais avec che uno è bianco e uno è nero, per cui c'è questa unione dei corpi, unione delle persone, unione delle razze, ma qualcosa che non si unisce, l'écriture qui s'unit pas. perché c'è E la separazione. per cui è la simbolizzazione che è un modo di riflettere sulla coppia, sullo stare insieme, che a volte ci si unisce, però non, le teste sono altrove. C'est une manière de faire une réflexion aujourd'hui, donc en 2005, sur l'histoire du couple, de la différence qui se rencontre, de deux êtres qui se rencontrent et comment ils se rencontrent avec des cultures qui sont différentes, même si on est tous les deux blancs, on a des cultures différentes bien entendu, mais là encore plus. De cette différence et de comment on fait faisons-nous chacun de nous pour rentrer dans ce contact-là, ce désir de rentrer en contact avec vous, d'aller vers vous et vous de venir vers moi.
C'est ce qui s'est passé là. È da fare, On est molto arrivé, semplice perché c'est très simple à faire. deve essere, io cerco qualcosa che sia completamente naturale, come se due persone sono una coppia di fidanzati che si fa delle tenerezze, delle fusioni, si tocca, si abbraccia. Però in una maniera molto naturale. Tu me regardes comme un œil comme ça, c'est tout. Moi je suis en pression, je me dis bah, ils vont me mettre tout nu. Ça y est, oh là là. Carrément. C'est tout. C'est tout. Ah bah, c'est déjà bien. Bah c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà beaucoup, c'est bien. C'est bien. Ouais, mais c'est bon, je mets tout nu. Deve assolutamente mettere tutto nudo. Sì, poi diventerà un video, Après ça devient un senza le vidéo. teste, Cette chose devient un vidéo. senza le teste. E l'immagine artistica è di due corpi nudi C'est deux corps con le nus teste coperte. avec ses têtes couvertes. Vous le tableau de Magritte, Je vois très bien. s'embrasse. Je vois très très bien. E per cui c'è il gallerista è Le disposto a galeriste pagare paye un petit quelque chose un pour po' la performance. per il... Ah oui, c'est sûr, c'est là, c'est ma publicité. Guy Maello, c'est la sua pubblicità, ma sa tutta pudore aussi. J'ai compris, j'ai compris. Per me è difficile, perché io sarò la donna, Elle è est difficile difficile parce pure qu'elle per c'est la me. femme. Non, ouais. C'est difficile Però aussi pour elle. quando Oui, uno bien sûr. entra dentro Quand quelqu'un rentre dedans, un'energia dans l'énergie, e un modo c'est profondo une manière profonde di stare dentro, l'energia. no, dentro se stessi, d'être dans a un certo soi-même. punto poi dopo Il y a un moment où mi fa del piacere il y a un nella plaisir, performance, tu prends qualsiasi tipo di plaisir performance che devi à fare n'importe quel type de performance que e tu non fais, ti dimentichi che cosa stai et tu oublies ce que tu as à totalement faire. conscient. J'en suis totalement conscient de ça, mais, Au service de là. mais c'est moi. È un problema più che c'è prima, anch'io prima ho timidezza. C'est pas, elle aussi avant, elle est timide. Et c'est pas un problème, c'est juste que je me sens pas du tout prêt à pouvoir me mettre dénudé pour les gens. Chiaramente tu puoi pensare. Non si sente pronto, Même sans y penser, hein. anche se non ci pensi, non si sente pronto. Perché Penso- io, penso che sarà- per me è la prima volta che faccio un progetto su questa Pour elle, c'est la tematica. première chose, où elle fait ce projet, c'est ce projet. Io lavoro cercare qualcuno qui. perché devo cercarlo a Parigi, Perché elle ne pourra pas- parce qu'elle perché est- a elle est Milano de ce l'ho in Milan. Italia, Mais però là, non può non. viaggiare. Quelqu'un qui a E più bisognerebbe pagare il viaggio. Il faudrait payer le voyage, il faudrait... Il y a demain aussi à Milan. Mais oui, Mais elle non, mais a trouvé à Milan. Ah, pour le faire à Paris. Mais elle, elle, ça va. Parigi. Ça se passe à Paris. Next week, Ah, mais le giovedì mec, il est pas prossimo. italien. Le mec Hein? Il est pas italien. Non, il est il est italien. à mon avis, tu vois, tu vois le délire. Non, il est c'est sénégalais. ambiance, Il est sénégalais. Ah oui, voilà, d'accord. Sénégalaise. Non, c'est ça que je voulais dire. Comme moi. Sì. No, stiamo Lui è senegalese. quindi non è un problema. Ti dico, io faccio di solito performance di tantissimi tipi, facendo delle azioni nelle strade, facendo delle azioni nelle gallerie, molto difficili a livello simbolico, ma Très non difficile au niveau symbolique. e anche a livello di corpo. Però non l'ho mai fatto nudo, perché questo è un progetto Parce su que c'est un projet sur cette thématique autour de... dell'amore, dell'amore. del sesso e della vita. A me come artista piace parlare della Mais comme vita. artiste, elle a envie de parler de... Una volta parli dei problemi sociali, altre Problemi volte sociali. della nostra città, in questo caso questa mostra è su. Per cui se io lo penso, Si elle le pense, dico sono timida, Timide. cioè, però dopo so Mais che quando uno va lo elle fa. sait que quand on le fait, c'est Oui, bon, oui. on passe à autre chose. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est juste que voilà, ça me gêne un petit peu quand même. C'est normal, il faut que j'y réfléchisse. C'est passé Il y avait des fêtes. Sì, ci scambiamo il telefono. On peut changer le numéro de téléphone. Questo è il mio nome. Yuba, c'est son nom. C'est son mail et son site. Ok. Ça, c'est le numéro de téléphone aussi à Paris. È mobile. C'est un mobile. C'est un mobile. Hein. Your name? Voilà. Jean-Paul. Jean-Paul. Mais Jean-Pierre Paul, o mais Jean-Paul? Paul, Jean-Paul. mais Paul, parce que- Paul, ok. Tipo presentare anche Si, qualcun altro. ouais, ça oui, c'est déjà plus quelqu'un qui a plus l'habitude de la nudité, tout ça. Che ha machin. più l'abitudine della nudità, Sì, deve essere una persona quelqu'un anche che entra un pochino nel qui progetto. rentre dans le projet. Ah oui, Per bien cui sûr. Dove anch'io mi posso Non, mais je sentire vois. a mio agio. Où elles peuvent se sentir à l'aise. Nous, on vient vers toi parce qu'on t'a senti aussi. Ah oui, c'est pour ça, je Il y sais. en a plein des noirs, J'en doute hein. pas une minute, hein, c'est Sì, pour ça que je me dis. lì non lo domandiamo chiunque.
On ne demande pas à n'importe qui. Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je vais y réfléchir déjà. Questo che adesso lui riflette. Et je sais pas quand vous allez m'appeler. Quand t'as pensé, si t'as pensé à quelqu'un. Merci Jean-Paul. De rien. Plaisir. Non, plaisir. Merci beaucoup. De rien. D'accord. Sarà galleria d'arte è un progetto che riguarda la simbologia del rapporto tra l'uomo e la donna, tra diverso, tra le razze diverse. Devono abbracciare. No, però prima no. Prima Enfin non, elle n'est pas avec nous, elle est restée à la maison. Idéal. Intanto bisogna vedere, on va Ok, moi je vais faire la performance sur le cours. sulla tematica di Paris Sud, la galleria Paris. Oui, mais il n'y a pas la Elle fait cette performance en pleine milieu de cette fois difficile. Perché chiaramente è il pubblico. Però la faccia è Quindi se tu vado in string, pensava che era solo una cosa intima, una cosa No, è il pubblico. Allez, quand tu te bannes la figure et puis tu te mets à calmement. Mais devant le public aussi. C'est normal, t'es pas d'ici. Pas d'ici. Et en fait, c'est pour la galerie. Des gens qui accepteraient Non, je ne connais pas. Merci beaucoup. Avec une artiste italienne, Luba, d'un vernissage, d'une exposition qui tourne autour du thème de la différence. Voilà, donc homme, femme, noir, blanc, couple, comment des cultures qui se rencontrent peuvent avoir le désir de venir l'une vers l'autre, se parler, et comment trouver le langage. Il y a un lapsus, vous avez dit ouvrir les personnes noires, grand, beau. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la présence. Donc, quand on est grand et beau, je vois pas, moi, c'est pas ce qu'on appelle être beau. Qu'est-ce qui est plus beau que l'autre? Ils ont parlé de l'art. Est-ce que là, on pourra juger que De Vinci est meilleur que Dali? On a besoin, si vous voulez, d'un C'est corps. bien deux savants, mais On a besoin d'un corps qui puisse donner une émotion. vous voulez quelqu'un de nu, poil déjà, qui se déshabille, c'est ça? Et qui a fait de la muscule, c'est ça? Pas forcément, quelqu'un de Dans les nigres. Mais Mais il parce reste qu'on fait ça entre le blanc et le noir. En fait. Alors, parce qu'on ne sait pas si donc il faut différents l'avoir. médias, donc la photo, la vidéo et
a une performance qui tourne autour des limites entre. Donc, c'est un événement, c'est un artiste. La performance, en fait, c'est quelqu'un qui met en jeu son corps dans un public. Un mec qui a un poil et qui la sort. Moi, je peux faire une performance. C'est une performance. J'ai créé une réaction. Non, mais moi, la performance, c'est ça. C'est ça, la réaction. Arriver à entrer en interaction Si vous nous demandez que vous voulez une personne noire, ok, qui peut discuter, qui peut changer, qui a quelque chose dans le cerveau, oui. Mais si vous nous parlez que performance à poil, là, on commence à... Ce que je vais faire, je vais prendre la caméra. Et je vais dire, Yuba, c'est elle. Ouais. Elle, c'est la personne en fait blanche qui propose ce travail-là. Donc je vais la laisser parler elle. Non, mais c'est pas Moi, je prends la caméra. On prend la caméra. C'est pas grave. Non, Ce que je veux te dire. Allez, Yuba, I don't speak French. Do it English. Okay, so I can speak English, or you can translate if I speak Italian. So the project. you Italian? I'm Italian. Yes. The project is very simple. The person is the man and the woman. It's me. Have to behave like a couple, and to go at the vernissage, so the opening of the gallery, and the black person with the white dress, and myself in black. And then it's a work that the two begins to dance or something. Yeah. And then the two persons his head, their head, with a covering, just a covering, black and white. And then begin to kiss and to dance with their head. And then they take out the dress, but the face is still hidden. Yeah. And then they touch and they grasp, they kiss, but they can't kiss really. So this is the performance. It's something that has to be very natural, very strong, but at the same time it's something very symbolical about the union of children, a man and woman, black and white, and the problem of a couple that you can meet, you can be in contact, you can be in love, but something is hidden, something is a mystery. Your head is not here. And at the same time, we can see the others, but the others can't see us. 2 times, 3 times? No, one time. Only one time. Lui personalmente con l'Italia. Mais j'en ai avec la France. J'en ai avec la France. Ma ne vuole alla Francia. Et donc ce discours-là, les rencontres de culture, questo discorso degli incontri delle culture. Ça fait 20 ans que la France. Sono 20 anni. Plus que ça, que tous les jours les Français. Che tutti i giorni i francesi à force de dire la même chose, che dicono sempre la stessa cosa, che le parole finiscono per perdere il loro senso e non si fa niente. È vero, deve essere qualcosa di concreto. È vero, ma l'arte è concreta. Ma l'arte è concreta. È la politica che a volte fa i problemi. La politica è la cosa. L'arte parla di queste cose. Volete sapere quello che noi siamo? Certo. Lui il est acteur, moi je suis réalisateur. Voilà. Ah, va bene. Donc on peut pas, on sait ce que c'est. Sanno che cos'è. Ma per questo ti dico che noi non lo chiediamo a tutti. Per questo, c'est pour ça que nous on ne demande pas à tout le monde non plus. On vous a vu, vous êtes venu comme ça, vous demandez, c'est pas nous que vous vouliez. C'est pas nous que vous vouliez. Des noirs, il y en a 2000. Come ti ho detto, as I told you, we want someone that understands the project, that can be deep and clever enough to understand. Yeah, I understand. Not that is, there are a lot of persons, black and white, there are a lot of persons. Ha detto che cos'è che ci ha motivato di andare verso di loro. Bambina. Yeah, it's obvious, you can realize yourself for black, for white, for Chinese, for everyone. There are different kinds of persons, and there are some persons you can speak and find a same level, and other person that other words
something Mais c'est pas grave. visible at the moment. I can't explain. It's something. Ha detto che siccome sei italiano a livello del cinema, gli italiani l'hanno dato talmente piacere che... I used to dance, tap dance. I used to sing. I'm a musician also. My job's an actor. But you live in Paris or in the States? Both. Both. Yeah, just like Claudia. Quand même, on vous a bien choisi. It's like this. Italian, very Italian character. Je suis d'accord. On peut pardonner quelqu'un sa sincérité, mais n'importe peut se tromper. Ma si possiamo anche sbagliare. Et puis il faut oublier que les Noirs, on ne veut plus marcher dans ce discours. Parce qu'on ne veut plus d'accord. Ça suffit quoi. Basta. S'ils veulent vraiment des rencontres, il y a d'autres moyens de nous rencontrer, mais pas sur les critères physiologiques. C'est presque à la limite anthropométrie. Mais c'est vrai que moi j'ai commis une grossière erreur en arrivant à traduire. Oui, là on est dans le fascisme. C'est pas le problème, c'est comme... Ah mais merci de me le rappeler. Parce que je suis aussi moi conditionné. No, perché io quando sono arrivato ho detto un grande nero e lui mi dice ma questo è un discorso antropometrico. Io ho fatto grazie di dirmelo perché io moi je dis sbagliato, was wrong. Ma non è più che un sbaglio, c'est plus qu'une erreur, c'est un conditionnement. È uno stereotipo. Moi dans ma tête, quand j'ai dit un mot, j'ai dit mais moi c'est pas grave, je m'en fous, je ne correspond pas à ce stéréotype. Oui, mais c'est important en tout cas de me le renvoyer. Moi, pour mon chemin personnel, ça m'a fait un travail. C'est parce que les Français sont naïfs qu'ils parlent ce comme ça. Perché i francesi sono molto naivi che possono parlare come me. Et sachez que ce n'est pas ma vérité à moi. J'ai fait une erreur en vous le disant, mais significative. Tout à fait. Non, mais je pense qu'on est victime de l'apprentissage d'un regard. I'm looking for a normal man, black man, and I'm a normal woman. It's not that I will be in the performance. I'm not a model. I'm not a 2 meters girl. I know I'm normal, just myself, my life, and another man is un handicapé. Moi, je vois bien un nain ou un handicapé. Lui dice vede molto bene un nano o un handicappato. Not for this. But it's something that also has to be visible. La symbologie de la vision. Non, peut-être, mais la symbologie différente. Un grand, un autre problème. And would you like to, are you interested, maybe we can exchange our number? Would you, it depends on the gallery, it's about 100, 150. Too cheap. Cheap, how much do you... I don't know, you gotta pay me. If I'm to do it, I'll do it, you gotta pay me. We can agree that if there is something sold, there can be something more. But for the performance itself, the money is not that much. Maybe you can say I can do for that, and I can ask if it's possible to have that. That is what I'm supposed to do? Do I have to do something extra? Bam. What do you want me to do exactly? I mean, exactly. Exactly nothing. Exactly just to feel well with me and behave like we are girlfriend and boyfriend, come into an opening together, dressed very elegant, very normal, and behave like a couple. Oh, look, darling, look at this and that. And then at a moment we begin to have something intimate, but dressed and embrace and kiss and touch, a little bit erotic, not too much, very sweet also, very love, very sensual and love. And then at one moment when we see that the point is good, the energy is good, and people are saying what they are doing, then we cover our head. And then we go on like we are in our room and we want to just stay together. And so we take out the dress and embrace and touch, not sex presentation, just embrace and something sensual, but as we arrive, naturally. That's all. And then when the energy is at the max, then dress again, and then go to the public, to the crowd again. Okay, when you say we're gonna be undressed, I mean, really, 100% naked? Yes, 100%. 100% naked? Yes.
But it's not always like this, you know. It's the two persons are together and touching, and so it's not that it's a show about the sex of the two. It's like to be in a room. Just to touch and to see naked. What's your name? My name is Liuba. Your name? Dino. And your name? What's your name? Mamadi. And your name? Leonard. Jan. And this is my card and my number. Then I take you. All right. We do that. And this is my website. Yeah, you want my number? Yes. Put something higher. That's what I want. I don't want to tell you, give me this. I'm not selfish. Okay. I mean, this is art. I will try to check if it's I know the possible. artist is not so easy for them. I know what the art It's not the is. passion. Right, I know. Okay. Just do it better you can. Okay. That's it. En descendant de... Salomon, Reine de Saba. Voilà. Salut. Salut. Au revoir, au plaisir. Merci On ne sait pas quelle est la pierre qui finira par tuer l'oiseau. Alors il faut toujours lancer la pierre. Peut-être vous allez avoir la chance qu'un jour là. Ça c'est un problème africain quoi. Donc il faut toujours oser, il faut toujours tenter. On ne sait jamais. C'est sûr que quand t'as rien à rien. Ah oui, il vaut mieux essayer que de ne pas essayer. Parce que si on reste à la maison, on n'a rien fait, on ne va jamais accomplir de sa vie. Donc le mieux c'est de chercher. With my body and then with the video. So I've been invited to make this project in Paris with this gallery. She is an assistant of the gallerist. That is in Paris Sud in Cachan. Yes. I have this in my house, so I know how to use it very well. Good. It's about couple. It's about sexuality in the way that it can be artistic and it can make thinking about things. My project is this one. It's the first time. Okay, that's what I wanted to ask you. That is the first time we want to do it. Usually I work by myself because I make some actions with symbolical meanings. Nothing. For this project, I need to be in two because it's a work about couple, symbolism about couple, about man and woman, about black and white, about differences that mix. Yes. You know, so in this case, I need to work with another person, or in this case a man. And it's new because I only make once. So this is one is especially made for Paris. For Paris? Yes. For this. That is good. Yeah. Let me read it. Yes. Do you know something that I tell you that I don't have any problem. I don't have any problem. Every time you want, I will come. Just tell me that. Come to maybe 4 o'clock or 6 o'clock tomorrow morning. Now I'm able to do this. I want you to be very happy after the work. So maybe after if you need me, you can call me. Yes. Yeah, that is my problem. I want you to be very happy for the first time you were working with me. So maybe after when you want to do it, you can call me. So please, can you come again to help me? I want to do this thing or another content, another side. I will be with you. So my problem is for you to be happy. Yes. So that you want to do will become very nice. Everything will be very good. That's my problem. I don't think about it, about the money. I just want you to be very happy about your job. Good. That is the problem. That's very nice for you. So I want you to explain me very good what do you want me to do. Yes. I think you understand what I want to tell you. Because it's the first time you have to do it. So it's better to do it very well. Yes. So you will be very happy. So you will need me after.
maybe you can call me and say, okay, the first time the job was very good, I want you to come again to help me to do the very good job. If you're happy, I will be happy. Good. That's the one I want. My problem is the job first. The money will come after. Okay. The job, I want the job to be very nice. Yes. That's my problem. Right. And I know that you can. We didn't ask to anybody, of course. So I think you can be really right. Okay. So maybe write me your name. We have my name with my phone number. Okay. But you want all my name or only my name? My first name or my second name? Okay. Put everything, because when I make the video, I will put your thanks of your names, and then it's important that it's okay for you that there will be a video, and the video will go in some museums. Okay. This is my phone number. This is my name. Do you want to use my Melingui? Tama? Achille. 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 That is a French name. Ah, please, Yeah, excuse me. It's Greek. Excuse me. It's a Greek. Do you want me to give you my, how do you call it, internet? Email? Internet, Yes. good. Very Okay. good. Point? No point. No, okay, no point. There's no point. Yes. Yeah, okay, that's normal. Do you have white dress? Something white? No. Yes, the up. Only the trousers? No, I don't Un have. costume? Un costume? Un costume blanc? Une chemise. Juste une chemise. White shoes? No. Shoes? White shoes, no. Shoes? No, I don't have maybe shoes, no. Only black or red. I have a dress, but not only white. In white and blue, red, black. You have no, we have to have the only one. You have to be white. White. Yes, yes. You don't have the white clothes. Yes. So we have to look for You have to look So for maybe it. we can do this. We can meet in the afternoon. This afternoon. In the gallery. Yes, I don't know the gallery place. We So you have to take me there to Yes. see the gallery. Yes. So you take the time, at which time I have to meet you there. Yes. Yes. And then we have to take your size. To find the dress. Find the dress. Maybe if you want, you can come with us or we. No, it's better to go with you. It's better to me to go to you to find the dress. Yes. Because if you take the size, can be Yes. another thing with. Yes, and you have to be beautiful. Yes. That's something. It's better to go with me. Yes. So we will find the price, everything. Everything have to be okay before the day. Do you have an idea to some friend of you that can add something also? Do you what? About what? A friend of you, someone you know that can add a dress that can. White dress? Yeah. No, I don't know. It's not no, I don't have. I know it's not good to wear another person's dress. Yeah. Maybe something somebody can have a sick. Yes. Yes. When I have my dress, it's only for me. Yes. It's not better to change the dress with another person. Yes. To me. So we go to the gallery. Yeah, you can find the price very down. I mean, don't worry yourself to buy it. You know, it's very expensive. Maybe €5. Something only for one day. That's important to go and find the shop who's selling things will take too much money. Yeah. You know, it's only for 1 day after you leave the clothes. No. Take it. Take it. It's okay. It's recording. Hey,
man, very big, very tall man. Very tall. Excusez-moi. Ah, vous en prie. Je pense pas qu'il y a quelque chose ici. I'm sorry. Nothing. 44. 44. Oh my God. It's not. 46. 42, 47. Well, maybe we can buy a black one and then paint. Yeah, with white. No, blanc. Could be okay. That is this size? Yeah. You can try. Right? Let me see. The white you had yesterday. Could you? Yeah. Try to put this, because I think it's too much with this one, this skirt. Put it well. Yes. Oui, vous avez besoin pour quand? Donc, exceptionnellement, vendredi, je peux fermer entre 13h30 et 16h30. D'accord. D'accord. Essayez le pantalon comme ça, noir. Only for one day. Ouais. Try it. Si vous enlevez ça, le prix c'est bien clair. Comme vous voulez. Ah si, j'imagine que ça aussi, on va voir ce qui manque. Après, si vous appréciez, peut-être simplement. Non, on va essayer juste la veste d'abord. Après, on va en clair. Comme vous voulez. Ah si, j'imagine.